जय जगन्नाथ। मु सामाजिक कर्मी संतोष नायक। ओडिशार अगणित गुरु गुरुजन मानक मोर प्रणाम एवं समवयस्क मानक मोर नमस्कार। छोट पिला मानक मोर आशीर्वाद भल पाइबा रहिबो। आज आम राज्यर राजधानी भुवनेश्वर जो चाकचक्य सहर भीतर कथा मु आपण मान पाखे रखी कौटा ठीक कौटा भूल आपण जेहेतु जनता विचारक मंडली आपण ही तार विचार करेंगे। ये जो कथाटी मुझे को कहबी बाहर राज्य जो युवक युवती माने असंख्य संख्यार प्रत्येक दिन बालेश्वर ठू दूर पश्चिमबंग बारिपदा ठू दूर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश आउ अन्यान्य राज्य जो पिला माने आसी भुवनेश्वर के जीविका भाव में आश्रय नहीं तो किए शिक्षा अध्ययन करुँच विषय में आपको कहबी। विशेष करिकी युवक एवं युवती जो शिक्षारत अवस्था थिबा शिक्षा को ग्रहण करने जो मैंने आसी से कौ भली भाव में शिक्षा ग्रहण करुँच एवं आम पिला माने किए मेस रे हो बा घर भड़ा हो बा पार्क रे 2 घंटा देखा हो यही माध्यम से संस्पर्श आसुँच आम पिला माने कौ भली अवस्था हम एवं किभली रहिबे एवं किछि मध्य ता भितर नष्ट हेलेनी तारी उपर आम आलोचना करिबा। आम राज्य रे मंदिर मालिनी भुवनेश्वर बोली सारा देश जानिछि। सेति पई ओडिशा होछि गर्व। ओडिशा आमर गर्व भुवनेश्वर पई जो ओडिशा इतिहास ओडिशा कला संस्कृति आउ ओडियार जो स्वाभिमान कथा जेकोसी राज्यर राज्यवासी एक उदाहरण पलटि थाए। आज से ओडिशार राजधानी आज साजिश गोलामनगरी क्रिमिनाल मानकर पेंठस्थली एभली अवस्था एभली रूप नेलानी राजधानी जो माने दीर्घ दिन ओडिशा रे आसी विभिन्न प्रांतर ये भुवनेश्वर बसवास करते से माने कहले आज्ञा अनिश्वासी चलो आम फेरी जा गाँव को। आज राजधानी उन्नति ना रे ओडिशा रे लक्षाधिक बसवास करुवा भुवनेश्वरवासी उपरे तार प्रभाव पड़ुची। एथिपाई दायी किए हम आज्ञा एथि दायी किए? आज जो संख्यार बाहर देश युवक युवती माने आश्रय नेउछंती भुवनेश्वर माँ भुवनेश्वरी कोल से मध्य चलीचे विराट बड़ प्रतियोगिता विराट बड़ प्रतियोगिता ताकू रोकने ये कही ना आज्ञा। समस्ते जमीती नीरव दृष्टा साजी देखुं खाली भल भल आखिरी एमती एक दिन आसवा आज्ञा ये भुवनेश्वर थी किंतु से माने भी थे आपण पिला माने नष्ट हो जाइए जो डिग्री हासिल करने आसी भुवनेश्वर आपण मानकर जो अक्लांत परिश्रम झाड़ुआ पैसा से पछरे आप खर्च कर पिला डिग्री नहीं फेरबे नहीं आज्ञा। जो डिग्री नहीं फेरबे मुझे आज कहूँ आउ से दिन भी बहुत निकट हो गला। आपण देखिए प्रत्येक संध्या हेले युवक बंधु सहित युवती माने जो अर्धलग्न वेशभूषा एवं जो पोशाक परिधान करी पार्टी रे सिगारेट हाथ में मद बोतल धरी किए पार्क गलानी तो किए होटेल गलानी किए क्लब गलानी तो जहाँ पाखे पैसार अभाव सी रास्ता कड़े आपंकर बसी युवक बंधु सहित मतुआला साजी राति 8टा 9टा पर्यंत रास्ता कड़े बसुँच मद सिगारेट पीउछंती खाउछंती एवं उठिया पाई तांको पाखरे शक्ति न थाए
ଏଭଳି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚୋରି, ଛିନତାଇ, ଡକାୟତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଶେଷ କରିକି ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ। ଯିଏ ଆସିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆପଣ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିଥିବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନଜରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ନିଜ ପିଲା ପାଖରେ ଆସିକି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ବାପା କିମ୍ବା ମା' ରହନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସହର ଯେତିକି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ତା ପଛପଟେ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାର ହିସାବ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ତ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମ ସହର ବଦନାମ ହେବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେବ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ କଳା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। କେଉଁ ଯଦି କିଛି କହିଦେଇଥାଏ କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭଳି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।